MPA गेट काडपाची मागणी वास्कोकारांनी केल्या। वाठारांत अपघातांच्या आंकड्यांक आनीक गती मेळोवन दिवपाचें काम ही गेट करता। गरज आसा तितलोच वेळ बंद दवरात, ना जाल्यार ही गेट काडूनच उडयात। वास्कोच्या आमदारान मुख्यमंत्र्याकडेन वचपाची शिटकावणी दिली। वास्कोचो आमदार कृष्णदास साळकारान उपजिल्लोधिकारी, नगरसेवक, पुलीस आनी थळाव्या सयत बायणा हांगाच्या MPA गेटी कुशीक जोड पळोवणी केली। MPAन ही गेट काडची अशी विनवणी थळाव्यांनी केल्या आणि गेट 24 वरां बंद करचे नात अशें लेखी आश्वासन MPAन दिला खंय। अपघात जावचे न्हय हे खातीर आता MPA कंपाऊंड वॉल ताकतिकेन काडपाची मागणी आमदारान केल्या। आणि MPAकूय सांगिल्लें की ती गेट काडा म्हणून, बिकॉज इट इज ए फर्स्ट इट इज अ ट्रॅफिक एंट्रन्स। तो एक ब्लायंड स्पॉट जाता आणि कितलेशेच एक्सिडंटूय हांगा जाल्ले आसा। तुम्ही एक राउंड मारून पळयलो जाल्यार येवटेंतल्यान गेले जाल्यार त्या गेटींतल्यान भायर सरता पळय, येवटेंतल्यानूय गाडी येता आनी येता, आनी दिस इज लायक अ 4 लेन जाला आनी हे ते मदींच तांचे गेटीच्या हाज्या प्रमाणे हे जाला। सो आमी तांचे कडेन उलयले, मागीर ऑनरेबल CMन तांकां आपोवन घेतले आनी सगळे डिस्कशन जालें। सो तांणी मागीर आमकां लेटर दिलें की आमी केन्नाच 24 तास ती गेट बंद करपाना म्हणून, पूण आमचो डिमांड आसा की गेट जायच कित्याक काय म्हणून। सो गेट जायच कित्याक म्हणून तांणी आपलें क्लॅरिफिकेशन दिलें की गेट कित्या खातीर जाय। तांचें म्हणणें आसा की हो जागो जो आसा हो MPTचो आसा आनी हो ब्रिज डावन रॅम्प पसून बांदपा खातीर ताणें पेमेंट केल्लो आसा टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी त्या खातीर तांकां आपल्या प्रॉपर्टीन घालपा रायट आसा। आवर डिमांड इज दॅट हो जो आतां केला पळय इज फॉर द बेनिफीट ऑफ एवरीबडी। सो आतां तशें तुमी ओपन केला पळय तशी एक तर ओपन तुमी दवरूंकूच जाय, पूण सपोज नाका गरज ना जाल्यार ती गेट काडची म्हणून वी हॅव पुट अप अ प्रपोजल की ही पयली म्हणल्यार गेट काडची म्हणून। इफ पॉसिबल आमी ऑनरेबल CM कडेन आज सांजचो मेळटलो हांव आनी सांगतलो की ती गेट काड म्हणून। इफ ती जायना, इफ देर इज सम सिरियस इश्यू और इफ देर इज सम एमर्जन्सी इश्यू बी आनी तांकां घालचीच पडटा जाल्यार दीस इज नॉट द प्लेस, ही काडूकूच जाय। हे देर इज नो कॉम्प्रमायज ऑन दीस, ही हांगा भायर आसा ती काडचीच पडटली। आनी पोल म्हणजे हांगा जो हाजो ब्रिजाचो हे आसा खांबो, एक तर पोल नंबर 95 नाल्यार पोल नंबर 94 हांगा खंय तरी येवपाक जाय ती, जाणे करून ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम जावपाना। आयज लास्ट मिटिंगेन हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा, समज तुमी एक्शन घेयना जाल्यार फुडल्या आमी मोटलान तूं रिस्पॉन्सिबल आसा चीफ ऑफिसर सांगला म्हणून म्हाका दिसता आयज MP हांगा येयल्लेले आसा। जेन्ना म्हणजे उजो लागता पळय तेन्ना ते पुलीक सोदपाक भोंवता पळय तशी भानगड जाल्लेली आसा। हांव आमचें एक सेक्शन आसा, सेक्शन 86 थंय म्हाजो अंडर म्युनिसिपल एक्ट, जे कंपाऊंड वॉल ते बरयला पळय, अरे हेका रोड जालो तुजी प्रॉपर्टी आसूनी तुका फुटपाथ म्हूण दवरपाक जायना जागा। आयज हांगा तुमी पळय सेटबॅक ना, बरें ते सगळें जाय, तांकां परमिशन तरी आसा कंपाऊंड वॉल बांदपाक। आमचे कडेन खूब प्रश्न आसा, म्हाका बऱ्या लोकांक सांगलें हेंच्या अगेन्स्ट कोर्टान वच म्हणून, पूण म्हाका बरे भाशेन करपाक जाय। आमच्याच सरकाराच्या अगेन्स्ट कोर्टान वचप म्हाका बरें दिसना, पूण हे हांवें पळय ते इल्लिगली केल्लेलें आसा। आयज हेंचे मोडपाक पडटलें म्युनिसिपालिटीन म्हणून तेंच्यानी हांगा आमदारांक जॉयंट टुगेदर मिटींग घेतलेली आसा। ही तेंचे पयलीं येवपाक जाय आसलेली, चिंतपाक जाल्यार खूब आहा। आयज MPT ग्रावंडाची दशा पळय येतकी जाल्लेली आसा। MPT ग्रावंड जो थंयचे बायणाकार वास्कोकार यूज करता, थंय गेट ना। आयज एक स्थिती एकदम बिकट जालेली आसा, थंय तेंचे गेटी चोरून कोण येयला आनी गेटींचे आरपार जाल्यार तुमचो मिडिया तुम्ही वास्कोकार तुमकां खबर आसा तिची वॉल आसा ती काडपा जाय। इट इज अ डेड, म्हणजे ह्या सायडीन गाडी येयली त्या सायड एक्सिडेंट, तेंचो क्लेम कितें आसा दे मे बी रायट ऑन देअर पार्ट की तेंची प्रॉपर्टी आनी खंय स्ट्रायक जालो कितें जालो जाल्यार MPT वास्को रॅम्पाक घाला मरे गेट, मागीर वास्को रॅम्प लागीना MPT, ती तेंची प्रॉपर्टी न्हू, ही तेंची प्रॉपर्टी। ही प्रॉपर्टी म्हणजे MPTन कोणा कडल्यान घेतली? बिफोर पोर्चुगीज आफ्टर पोर्चुगीज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडल्यान घेतली मरे, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची प्रॉपर्टी न्ही। मागीर गेट घालतले आनी कितें क्लेम करपा सोदता तुमी? हांव बायणाकार म्हणून स्पश्ट मत सांगता, गेट आसपा जायना, ही वॉल काडपा जाय जाल्यार सेक्युरिटीचो यू कीप CISF हियर। गेट काडपा जाय आनी वॉल काडपा जाय आनी ती इमिडिएटली काडपा जाय, नाल्यार अशें CCTV घालून आमी कितें करता ते पळोवपाक ना। जनतेची ताकद तुमी पळोवं नाका। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख।